Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous, maintenant et pour toujours, Amen. Aujourd'hui, on a entendu ensemble l'Évangile qui nous raconte l'histoire d'un pharisien, Simon, qui a invité le Seigneur chez lui. Et en fait, dans cette invitation, il a fait un grand festin dans lequel le Seigneur Jésus était parmi les invités. Mais pourquoi l'a-t-il invité Jésus? En sachant qu'il y a un pharisien, et les pharisiens ne l'aimaient pas vraiment. Mais en fait, il y a deux raisons pour lesquelles ce pharisien a invité Jésus. La première, c'est parce que quand même Jésus était suivi par une grande foule. Il voulait se vanter, il voulait chercher cette fierté et cette gloire d'inviter un Seigneur, une telle personne chez lui, pour avoir cette gloire et pouvoir se vanter devant ses amis et ses invités, que même ce Jésus, qu'on a des doutes dessus, il vient chez moi. Je suis parmi les notables, les hommes importants, que tout le monde cherche à venir chez moi. Et le deuxième point aussi, en tant que pharisien, il a cherché à l'avoir et le suspendre par ses propres paroles, comme tous les pharisiens. Il a dit, mais peut-être quand il sera chez moi, je pourrai l'examiner et aussi trouver un élément qui pourra être contre lui. Voilà les deux raisons pour lesquelles ce pharisien a invité le Seigneur. Ce n'étaient pas les bonnes choses qui pouvaient jouir le cœur du Seigneur. Mais par contre, il a accepté d'aller dans cette maison, malgré que par sa préscience, il a vu le cœur de cet homme-là et comment il le cherchait et comment il voulait juste se vanter pour l'avoir dans sa maison. Parce que dans cette maison, il y avait une autre rencontre que le Seigneur attendait. Comme il a attendu la Samaritaine à côté du puits, là, il est allé dans la maison de ce Simon pour attendre également cette femme pécheresse qui a fait tout ce trajet et a pris ce grand risque de rentrer dans une maison qui appartient à un pharisien, qui a risqué sa vie. Parce qu'une pécheresse pareille connue par la ville n'a comme jugement qu'être lapidée. Et facilement, et aussi à cause de la foule présente dans cette maison, qui était majoritairement des pharisiens, ils auraient pu prendre cette décision de la lapider. Et elle risquait sa vie. Ces deux personnages présents dans la même maison, sous le même toit, représentent deux comportements différents qu'on pourrait avoir vis-à-vis du Seigneur, du Christ. Est-ce qu'on l'invite ou on est parmi ces fidèles pour se vanter que je suis parmi les élus, je suis parmi les reconnus par la société comme des hommes pieux, des hommes corrects, qui invitent les notables et les seigneurs, les grands fidèles dans leur maison, ou bien j'ai un autre comportement qui reconnaît mon péché et que je cours vers le Seigneur en voyant mes péchés. Est-ce que je le cherche? J'ai des doutes vis-à-vis de lui et je l'invite pour le remettre en question, pour lui poser des questions de doute ou des questions de foi. Voilà le Seigneur qui est reçu dans cette maison, mais comme il l'a dit à Simon, « Tu n'as pas donné d'eau pour mes pieds, tu ne m'as pas donné un baiser, et tu ne m'as pas répandu de l'huile sur ma tête. » Trois comportements qui étaient accusés par le Seigneur. Il a vu comment il ne l'aimait pas. Il l'a reçu chez lui, mais il n'a pas versé de l'eau sur ses pieds. Il n'a pas réussi à présenter un repentir. Il n'avait aucune honte vis-à-vis de ses péchés à lui. C'est très facile de voir les péchés des autres, mais c'est difficile de voir ses propres péchés. C'est facile d'accuser l'autre, mais c'est plus difficile de s'auto-accuser, de présenter un vrai repentir, de se mettre à genoux devant le Christ et lui dire « Seigneur, je vois mes péchés et je verse de l'eau, des larmes
afin que tu me pardonnes mes péchés. C'est les mêmes larmes que cette femme pécheresse a réussi de verser sur les pieds du Seigneur. C'est ce qui a réjoui son cœur. C'est le rendez-vous auquel il est allé. Il n'est pas allé dans la maison du pharisien, mais plutôt il est allé dans un endroit pour rencontrer sa femme, parce que par sa préscience, il a vu son repentir. Tu m'as pas donné de baiser, tu n'as aucune affection vis-à-vis de moi. Tu m'invites juste pour se vanter, pour chercher ta propre gloire, mais il n'y a aucun amour, aucun sentiment que tu as envers moi. Où sont tes sentiments? Cette femme a réussi à embrasser les pieds du Seigneur. Il a juste attendu un baiser sur ses joues, peut-être de cet homme-là, mais cette femme a réussi à se mettre à genoux et embrasser ses pieds. C'était un vrai repentir, c'était l'amour et l'envie qui l'a poussé à faire cela. Mais ce Simon, ce pharisien, n'avait aucune envie d'être avec le Seigneur. Est-ce que tu as envie d'être avec lui? Est-ce que tu communiques avec lui tout au long de ta journée pour avoir cette envie de lui parler peut-être à la fin de ta journée, pour faire cette synthèse, cette conclusion de journée, cette prière de remerciement, de reconnaissance et d'amour envers lui? C'est cette envie qui fait la différence. Cette femme avait envie de le rencontrer, avait envie de passer du temps avec lui. Également, il lui a dit, tu ne m'as pas répandu d'huile sur ma tête. L'huile, c'est la bonne odeur. Tu n'avais aucune odeur pour que je comprenne et voie que tu as une bonne parole et des bonnes œuvres. Mais elle est venue avec cette belle odeur de repentir. Elle a réussi de les verser sur mes pieds. Elle est venue par derrière, avec honte, avec humilité. Elle a réussi de rencontrer le Seigneur en pleine humilité. C'est ce qui fait la différence. Comment tu viens à l'Église? Comment tu viens vers le Seigneur? Comment tu t'approches de lui? Avec des idées de jugement, avec des idées de parfois se vanter, de se sentir meilleur, ou bien tu avances avec ce seul sentiment que je suis le pécheur qui n'est pas digne d'être présent devant ton autel, qui n'est pas digne de m'approcher de tes saints sacrements. Je me présente par derrière, tout en baissant la tête, tout en voyant mes propres péchés et sentir que j'ai envie. Malgré que je ne suis pas digne, mais j'ai envie. Et par cette envie, je m'approche de toi pour communier de tes saints sacrements. Tu viens avec ta bonne odeur, tes œuvres et ta parole, l'odeur que le Seigneur a envie que ça soit versé sur sa tête, sur sa conscience, sur sa compréhension de ta vie. Voilà l'huile qu'il cherchait de cet homme-là. Ses œuvres, son amour envers les autres, sa parole qui présentait de la paix, de l'amour vis-à-vis des autres. C'est les trois éléments que le Seigneur a trouvés dans une personne, mais qui n'a pas trouvé dans l'autre. Une petite rencontre, mais complètement différente. Saint Augustin nous dit que dans son cœur, il n'y avait aucun lieu pour le Seigneur. Peut-être il l'a reçu dans sa maison, mais jamais dans son cœur. النهارده أحبائي قدام زيارة للسيد المسيح لبيت سمعان الفريسي. ويمكن نستغرب واحد فريسي بيعزم المسيح ليه؟ معروف إن الفريسيين مش بيحبوا المسيح، بيصطادوه بكلمة زي ما الكتاب بيقول لنا باستمرار. لكن سمعان كان عامل وليمة كبيرة وكان عايز المسيح يبقى موجود عشان يكون سبب فخر ليه إن هو إنسان مهم. كل الناس تتمنى إنها تيجي عنده البيت، كل الناس تحب إنها تبقى موجودة على مائدة سمعان الفريسي. حتى
هذا الرجل المسيح، لأن كان فيه جموع كتير بتتبعه، فكان شايف بس الفخر والمجد الباطل طبعا اللي هو ممكن ياخده لما المسيح يبقى في بيته. والحاجة التانية انه كان قال لك يمكن لما يجي البيت عندي اقدر احطه كده يعني وابص عليه يعني نشوف كلماته، ونقدر نصطاده برضك بكلمة وهو قاعد على المائدة، نشوف هيتصرف ازاي، هيعمل ايه هيكون رد فعله لما نقول كده، وايه طريقته لما هيحصل، ولما كان عزمه لمجرد انه بس يتفشخر كده بوجوده في بيته، وانه يحطه كده تحت الميكروسكوب ويصطاده بكلمة علشان يبقى سبب كده، يعني يقول أنا كمان بعرف إن أنا أنقد وبعرف إن أنا أحكم على هذا الرجل. نلاقي في نفس الوقت شخصية تانية، شخصية المرأة الخاطية اللي جت كده في بيت سمعان علشان تكون ليها المقابلة الشخصية معاه. يمكن المسيح كان عارف بسابق علمه، أكيد كان عارف بسابق علمه النوايا واللي في قلب سمعان، لكن في نفس الوقت كانت عينه على المرأة الخاطية دي اللي بتخاطر بحياتها كلها وهي داخلة بيت رجل زي سمعان ده. مجرد انها تدخل ممكن يتحكم عليها انها تترجم، معروف انها امرأة خاطية، معروف في المدينة كلها، وده رجل فريسي هيطبق على طول الشريعة، وفي مجمع زي اللي هو قاعد فيه ممكن يقرر بمنتهى البساطة والسهولة انها تترجم وتفقد حياتها، لكن هي كانت عينها على المسيح ومش خايفة من اي حاجة ممكن تهدد بيها حياتها. عشان كده نلاقي المسيح لام على سمعان 3 حاجات عطى فيهم مجد للمرأة دي. قال له أنا دخلت بيتك وماء رجلي لم تعطي. كان لما راجل ضيف يدخل كان يغسل رجليه عند الباب، لكن ده ما اهتمش، خش ادخل يلا اقعد هنا، اقعد كده وورينا هتتصرف ازاي. ما عملش معاه حتى واجب الضيافة التقليدي والطبيعي اللي ممكن يعمله. لكن المرأة دي كان عندها مية من نوع تاني، كان عندها دموع بتنزل على رجليه، كان عندها كده انسحاق انها نزلت على ركابها وجت كده من وراه وراحت بتبكي ودموعها نزلت هي على رجليه، وده اللي فرح قلبه. هي دي دموع التوبة. ما عرفش سمعان يحط ماء اصطناعي، ماء كده من عنده علشان يغسل رجلين المسيح، لكن هي عطت ماء طبيعي، ماء حي من عينيها، من جسدها، من جسمها، ماء كده يعلن توبتها ورغبتها ان هي تكون مع المسيح. الحاجة التانية يقول له بقبلة لم تقبل فمي، ما جيتش كده علشان تستقبلني بترحاب وبقبولات وبضيافة وبمحبة. فين محبتك؟ فين اشتياقك ان اكون في بيتك؟ ولا حاسس ان انا عندك اصلا، يعني حتى مش مدالوش واجب الضيافة ده، حتى ما استقبلوش. كل اللي يهمه انه يدخل، كل اللي يهمه ان الجموع اللي وراه تدخل عنده البيت عشان الميدة تكبر والمجد والفخر بتاعه قدام المجتمع يبقى اعظم واكبر. لكن هي جت كده برضك من وراه وبقت بتقبل قدميه بانسحاق حقيقي، وكده بخجل وبحب وباشتياق قدرت انها تقدم توبة حقيقية. يقول له ده بدهن لم تدهن رأسي، اما هي فبالطيب كده سكبت على قدمي. الدهن او الطيب هو الريحة الحلوة، الريحة الحلوة اللي موجودة في اقوالك، في كلامك، بكلامك كده وانت بتقول كلام حلو بتفوح منه ريحة جميلة يشمها اللي قدامك ويفرح بيها، وانت بتقول كلام صعب بيبقى الريحة بتبقى صعبة. بأعمالك الحلوة بتبقى فيه ريحة كويسة في القعدة وفي المجلس اللي انت فيه، لكن بأعمالك الصعبة والوحشة بتبقى الموضوع مختلف. هي جت كده وسكبت عبارات وكلمات ومشاعر وأعمال وحاجات كتير حطتها في الطيب اللي سكبته على رجل المسيح. ازاي بتستقبل ربنا؟ ازاي بتحب انه يبقى موجود في بيتك؟ ازاي انت بتيجي تتقدم علشان يكون ليك شركة معاه من خلال جسده ودمه؟ ازاي بتقف قدامه؟ هل بتيجي كده من ورا زي المرأة الخاطية وانت حاسس بضعفك بخطيتك؟
هل بتبقى شايف خطيتك ولا شايف خطايا الآخرين؟ سهل جدا، سهل جدا إن أنا أحكم على الناس وأشوف خطاياهم. عينيا دايما تبص قدامي، عينيك كده في وشك تشوف قدامك، لكن صعب إنك لازم توطي كده عشان تشوف شكلك. لازم تبص في مراية، لازم تعمل حاجة مختلفة عشان تشوف الضعفات بتاعتك. لازم يبقى عندك حركة إيجابية عشان تكتشف ضعفاتك. لكن سهل جدا عينيك وهي ماشية تشوف كل الأخطاء، تشوف كل النواقص، تشوف كل أتعاب الآخرين. لكن لازم تشوف لك مراية. الكتاب المقدس ده مراية ليك. أبونا ممكن يكون مراية ليك، سيدنا ممكن يكون مراية ليك، الشخصيات الحلوة اللي حواليك ممكن تقول لك، تبقى أنت رافض حتى النصيحة أو النقد، رافض تبص حتى في المراية، أو إنك تنظر كده باتضاع عشان تشوف شكلك، توطي دماغك عشان تشوف هيئتك عاملة إيه. لازم توطي دماغك عشان تعرف تشوف هيئتك وشكلك عامل إزاي. لو مش هتوطي دماغك دي عمرك ما هتشوف غير خطايا الآخرين. اجتهد إن أنت تشوف ضعفك وتقدم عنه توبة زي المرأة الخاطية، واوعى تكون زي سمعان عايز بس تفتخر بإنك كونك من ضمن الناس الكويسين. أصل أنا بعمل كذا وبعشر وبدي كذا وبعمل كذا وبفتقد الناس وبعمل أعمال كويسة وبسأل على فلان وبعمل كذا وبعمل كذا، وتنظر لكل ده وتنسى تشوف ضعفاتك. طوبى للإنسان الذي ينظر إلى خطيته. قديس أغسطينوس يقول لنا أصل الإنسان ده سمعان لم يكن في قلبه مكان للمخلص. ما كانش عارف إن المسيح ده هيقدر يخلصه من خطاياه، ما كانش فيه مكان في قلبه يدور فيه على خلاص نفسه. اوعى تتسرق منك نفسك وتضيع وانت جوه، وانت فاكر انك جوه وانت في الحقيقة بعيد عن ان تكون قريب من المسيح، راكع تحت قدميه، بتبكي على خطاياك، بتسكب عليها ريحة طيب جميلة، وكده تفرح وتسر قلب ربنا. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نكون فعلا شاطرين في التوبة، قريبين منه. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.